गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली में। मोनी आँख खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तभी आ गई फुदक फुदक कर तितलियों की एक टोली, मधुमक्खियों ने मधुर रस लेकर भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हम लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाएंगे, वे क्या पाएंगे जीवन में जो छोटे रह जाएंगे, वे क्या पाएंगे जीवन में जो छोटे रह जाएंगे। धन्यवाद। मोहन मैं सेकंड सेम का विद्यार्थी हूँ। मैं कविता आबृत्ति करना चाहता हूँ। कविता का नाम सुबह, लेखक जी का नाम अर्पिता खन्ना। आरंभ करता हूँ। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली में। मुंदी आँख खोले कुलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तभी आ गए फुटक फुटक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधुर रस लेकर भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हम लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाएंगे, वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। धन्यवाद। सबों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रेचल नाजरी। मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की छात्री हूँ और आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है सुबह और कवि का नाम है अर्पित खन्ना। सुबह। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली में। मूंदी आँख खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तभी आ गई फुदक फुदक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधुर रस लेकर भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हम लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाएंगे, वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। धन्यवाद। अब करने जा रही हूँ जिसका नाम है सुबह और जिसका कवि है अर्पित खन्ना। सुबह। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली में। मुंदी आँख खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तभी आ गई फुदक फुदक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधुर रस लेकर भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हम लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाएंगे, वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे, जो सोते रह जाएंगे। धन्यवाद। बीए 4 सेमेस्टर। मैं अभी स्वर पर कविता करने जा रहा हूँ। कविता के नाम है सुबह, लेखक है अर्पित खन्ना। सुबह। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली में। मोदी आँख खुली कलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को बचाना। तभी आ गए फुदक फुदक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधुर रस लेकर भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हम लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाएंगे, वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मोर नाम जया बड़ा, बीएड 4th सेम। मैं एटी बांग्ला कविता आबृत्ति কৰিবলৈ লৈছোঁ। कविताটিৰ नाम হৈছে বংগভাষা। कवि माइकेल मधुसूदन दत्त। हे बंग भाण्डारे तब विविध रतन, ता सবে অবদামী অবহেলা কৰি পৰতম লোভে মত্ত কৰিলো ভ্ৰমণ। পৰদেশ
পৰদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আছানে কাটাই বহুদিন চুপ পৰিহৰি অনিদ্ৰায় অনাহাৰে চপিকাই মন মজিনো বিপুল তবে অবৰণ্য বৰি কেলিনো চৈবালে ফুলি কমল কানন ধন্যভে মত্ত করিনু ভ্রমণ পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আসরে কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি অনিদ্রায় অনাহারে চপিকাই মন মজিনো বিফলা তবে অবরণ্যে রবি কেলিনো শৈবালে ফুলি কমল কানন স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে ওরে বাসা মাতৃকোষে রতনের রাজি এই ভিখারি দশা তবে কেন তোর হাসি যা ফিরি অজ্ঞান তুই যা ফিরি ঘরে পাইলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণ মনি চালে। নমস্কার। My name is Shiraji Brahma. I am going to recite Bangla poem written by Michael Madhusudan Datta, titled Bongo Bhasha. He Bongo, Bhandari Tava Vivit Ratana, Tasabe, Abodhari, Obahedari, Paro Dhan Lavimatta Korinu Brahma, Poradese Vikhabhikti Kukhyame Asari, Katayan Bohrin Huk Puri Puri, অনিন্দ্রার অনাহারে চপিকাই মন মজিনো বিফল তবে অবরণ্য বরি কেলিনো শ্রীবালে ভুলি কমল কানন স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে ওরে বাসা মাতৃকখ রতনের বাজি এ ভিক্ষারি দশা পদে কেন তোর বাজি যা ফিরি ঐক্যান্ত যারে ফিরি ঘরে পালিলাম ঐক্য সুখে বাল্যম কালে মাতৃভাষার উপরে করি পূর্ণ মনি চালে। পাঠ করতে যাচ্ছি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা বঙ্গভাষা। হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবই অবোধ আমি অবহেলা করি। পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ, পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আসরি, কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি। অনিদ্রায় অনাহারে শপিকায় মন, মজিনু বিফল তপে অবরেণ্য রবি। কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন, স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে। ওরে বাসা মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর রাজি? যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে, পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে, মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণ মনি জালে। ধন্যবাদ। রাগে রঞ্জিলে বসুধা দশদিশ উদ্ভাসিত কৰি নগৰ কিশোৰৰ দৰে চামৰ ধুলাই প্ৰাকৃতিক আনিলে সাদৰি। কবি চিত্ৰহাৰী যত ফুল্ল কুসুমৰ আনন্দ প্ৰাণ কল মন, মন্দিৰৰ উপেক্ষিত ৰবা ফুলেও দিছে যাচিপে পৰিমল। উঠে তৰুণ ধীৰে ধীৰে বন বিহংগৰ, ছন্দ ভৰা সুমধুৰ গান, জল স্থল অন্তৰিক্ষ সকলোতে যে দেৱতাৰ মহা অভিযান। কৰি নিম্ন জৰাজীৰ্ণ পঞ্জীভূত ক্লেশ, শেষ হল মহাকাল ৰাত্ৰি, উঠাহে ঋত্বিক ধ্যানী অমৃতৰ পুত্ৰ, উঠাজন মুক্তি পদযাত্ৰী। মহান কৃষক ৰেণু নাহত সন্দে, গায় মহান মহিমৰ গান, মোৰ চণ্ডালস জীপ্ত ভক্তবৃন্দ সুন্দৰৰ পৰা ৰূপধান। ধন্যবাদ। আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ। কবিতাটোৰ নাম হ'ল প্ৰশস্তি, লিখক ৰঘুনাথ চৌধুৰী। প্ৰশস্তি। উষাৰ কুসুমৰ আগে ৰঞ্জিলে বহুধা, দহতে উৎপাদিত কৰি, নৱপথ খলাই নলাই চামৰ দোলাই, প্ৰকৃতি আনিলে হাত।
কবি চিত্ত হারিযত ফুল্ল কুসুম আনন্দ প্রাণ টলমল মন্দিৰৰ উপক্ষিত ৰমক ফুলিও দিছে যাচি প্ৰেম প্ৰেম উঠে তোলে হে হে বন বিহঙ্গ ছন্দ ভরা সুমধুর তান জলস্থল অন্তরিক্ষ সকলতে যান দেবতার মহাভূমি করে নিল ধরা যেন বন্দি ভূত